Stavio sam onaj pileći paprikaš da se pravi na ovom tronošci sa ovom kazančićem iz Bosne, kazanom. Tu smo sinoć sjedli, spucali smo Jeger i onaj Taylor Flatgate. To su kao doneli special za Master Chefa Tonija. Tu su svi derivati. Nasjeckali smo, kasnije idu krompiri. U to poklopčice. Evo da vidite otprilike. Au, ljepote. Još kad pepel prebaci, to je to. Oh my god, jesi dobro. Sad vratimo to. Nek se još krčka. Taman će biti za ručak. Oni su ošli da se voze. Malo sa kvadovima. Ja i Anđa pazimo na djecu evo, to je